अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाजी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं। इस केस के आगाज़ में अलबर्गो कहता है, हमने नकल मकानी की कोशिश की, सलमान शाह को मारने की भी कोशिश की, मगर हम नाकाम रहे। कुर्तोगलू कहता है, साफ साफ बात करो। अलबर्गो कहता है, सुबह आप सलमान शाह की जान लेने वाले थे और अभी उनकी इयादत के लिए जा रहे हैं। आपकी हिकमत अमली मेरी समझ से बाहर है। कुर्तोगलू कहता है, अगर तुम सब समझने लग गए तो तुम्हारे और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर सिलजान गोबचे से कहती है, तुम हाइमा खानम के साथ जा रही हो, उनकी खिदमत करती रहना और अर्तुगरुल का भी जिक्र करती रहना ताकि उन्हें याद रहे कि तुम अर्तुगरुल के इंतज़ार में हो। गोबचे कहती है, आप ही ने कहा था सलमान शाह की खिदमत करने का और उनका फ़ैसला कोई नहीं टाल सकता। मैं तो दुआ करती हूँ कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएं। सिलजान कहती है, अल्लाह ना करे तुम अपनी नाक़िस अक्ल इस्तेमाल करने की बजाय इस बात पर जोर दो कि तुम्हारे अलावा कोई इस ख़ानदान की बहू नहीं बन सकती, चाहे वो परी हो या शहज़ादी। फिर गुंदोगदू सलमान शाह के पास बैठकर कह रहा होता है, इंशाअल्लाह नई सरजमीन आपके हक़ में बेहतर साबित होगी। आप शिफायाब होकर दोबारा अपने कबीले की रहनुमाई करेंगे। फिर हाइमा खानम गुंदोगदू को कहती है, अल्लाह की अमान में रहो। गुंदोगदू कहता है, बाबा और आपका साया हमेशा कायम रहे। इस आजमाइश में दोस्त और दुश्मन का फ़र्क मुश्किल हो गया है। दौरान सफ़र एहतियात रखिएगा। हाइमा खानम कहती हैं, इंशाअल्लाह, और तुम भी सिलजान का और आने वाले मेहमान का ख़ास ख्याल रखना। गुंदोगदू कहता है, आप फिक्र ना करें, हम सब इंशाअल्लाह खैरियत से हलब पहुंचेंगे। फिर वो सलमान शाह को लेकर हलब जा रहे होते हैं और कुर्तोगलू भी आ जाता है। कुर्तोगलू कहता है, दुआ है मुझे अपने भाई की सेहतियाबी की खबर सुनना नसीब हो। आपके साथ सिपाहियों की अच्छी तादाद है, मगर आंखें खुली रखिएगा। मालूम ही है दुश्मन हर जगह मौजूद है। माँ खानम कहती हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, और वहाँ से चली जाती हैं। गुंदोगदू कहता है, रहमान भूलना मत, रात तुमने सीख लिया कि बुलबुल दुश्मन सामने से वार नहीं करता। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और शहजादे एक जगह पर रुक जाते हैं। अर्तुगरुल हलीमा को एक कपड़ा देता है और कहता है, इस ज़ख्म पर रख लें। अर्तुगरुल कहता है, हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, दुश्मन करीब है, हलब पहुँच देखेंगे क्या करना है। फिर वो दोबारा अपना सफ़र जारी रखते हैं। एलानोरा के बाबा कहते हैं, या अल्लाह इन ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद कर दे, इन पर अपना कहर नाजिल फरमा। पेट्रूशियस कहता है, तुम्हारी ज़िद की वजह से एलानोरा की मौत हुई। एलानोरा के बाबा कहते हैं, जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। पेट्रूशियस कहता है, वो कौन था जिससे हमारी कल हलब में मुलाकात हुई थी। मार्कोस कहता है, उंदुलुस का मशहूर और मारूफ इब्नुल अरबी। पेट्रूशियस कहता है, तुम्हें 1000 बार मारने से बेहतर है उसे भी यहाँ जिंदान में तुम्हारे साथ कैद कर लूँ। संदूक के मिल जाने तक तुम दोनों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। फिर कई कबीले का काफिला एक जगह आराम करता है। गुपचिक कहती है, कैसी हो तुम आइगिस। आइगिस कहती है, मैं ठीक हूँ। कैसी तबीयत है उनकी। गुपचिक कहती है, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। गुपचिक कहती है, हलब पहुंचकर पहली शादी तुम्हारी और दूसरी मेरी और अर्तुगरुल की। आइगिस कहती है, अर्तुगरुल भाई हलीमा को पसंद करते हैं, शायद जो ख्वाब तुम देख रही हो वो पूरा ना हो सके। गुपचिक कहती है, सलमान शाह भी यही चाहते हैं, तुम भी तुर्गुत को चाहती हो, मगर अल्लाह जानता है तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। फिर एक सिपाही कहता है, तैयार हो जाएं, काफिला रवाना होने वाला है। गुपचिक कहती है, भूलना मत, अभी खेल जारी है। फिर हलब में शहाबुद्दीन कहता है, या तो आज तुम अपनी ज़ुबान खोलोगे या तो मैं तुम्हारी ज़ुबान बंद करूँगा। फिर अचानक वो जहर खा लेता है। शहाबुद्दीन कहता है, इसने जहर खा लिया, जहर कहाँ से आया इसके पास। अस्मा कहती है, इस कमरे में कोई नहीं आया, यहाँ तक कि मुआफ़िज़ों को भी इसके बारे में नहीं पता। शहाबुद्दीन कहता है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, जिसने इसे जहर दिया वो यहाँ ज़रूर आएगा। अस्मा कहती है, मेरे आका, इसकी लाश की जिम्मेदारी मुझे सौंप दें, मैं मुहाफ़िज़ों की तब्दीली के वक्त ये काम बआसानी कर लूँगी। इस महल में जो भी गद्दार है वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा। दूसरी तरफ कार्डिनल थॉमस कहता है, एलानोरा की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा हुआ। खैर संदूक के बारे में बताओ। पेट्रूशियस कहता है, जोवानी जल्द बता देगा, हलब में मेरी चंद दोस्तों से मुलाकात हुई थी। कार्डिनल थॉमस कहता है, भाई के दोस्तों से। पेट्रूशियस कहता है, जोवानी अब मेरा भाई नहीं रहा। कार्डिनल थॉमस कहता है, अगर तुम पापा आजम को जंग के लिए कायल करना चाहते हो तो मुसलमानों से मुकद्दस सरजमीन तुम्हें वापस लेनी होगी। फिर मार्कोस आकर कहता है, टाइटस वापस आ गया है। कार्डिनल थॉमस कहता है, तुम 30 सिपाही लेकर गए थे और सिर्फ 2 तुर्क लेकर आए हो। टाइटस कहता है, ये कोई आम बच्चा नहीं है,
یہ سلجوق کا شہزادہ ہے۔ وہ کہتا ہے اور یہ دوسرا کون ہے؟ ترگت کہتا ہے تمہاری موت۔ یہ کہہ کر وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر وہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ کارڈینل تھومس کہتا ہے فی الحال میں کام کے سلسلے میں انطاکیہ جا رہا ہوں، واپسی پر ان شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر دکھاتے ہیں کہ ارطغرل اور وہ شہزادے حلب پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ ترگت اور شہزادے کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایلانورا کے بابا کہتے ہیں اپنی طاقت مت ضائع کرو، اپنے رب سے لو لگاؤ، وہی سننے والا ہے۔ ترگت کہتا ہے آپ کون ہیں؟ پھر پیٹروشیس ٹائٹس سے کہتا ہے دیکھا کارڈینل تھومس کیسے تم پر ہنس کر طنز کر رہا تھا، اس غلطی کی معافی تمہیں نہیں ملے گی۔ ٹائٹس کہتا ہے میں نے کہا آپ ارطغرل کے بارے میں پوچھیں گے، وہ حلب کی طرف جا رہا تھا۔ پیٹروشیس کہتا ہے ضرور وہ اپنے قبیلے کا ایلچی بن کر جا رہا ہوگا، میں تمہیں اپنی غلطی کے ازالے کا آخری موقع دیتا ہوں، تم حلب جا کر ناصر سے مل کر وہاں کے معاملات پر نظر رکھو۔ پھر وہ حلیمہ کو لے کر حلب آ جاتے ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے ترگت کہاں ہے مگر وہ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر اسما ناصر کے پاس کھانا لاتی ہے۔ ناصر کہتا ہے العزیز کے ذہن میں شہاب الدین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، چونکہ اس قیدی نے بھی شہاب الدین کا نام لیا تھا۔ اسما کہتی ہے آج میں اس کی مہمان بنوں گی اور وہ میری بات نہیں ٹالے گا، اس کے ذہن میں اتنا زہر بھر دوں گی کہ وہ ہمارا مقصد خود پورا کرے گا۔ ناصر کہتا ہے افطالیہ خود کو زیادہ مشکل میں مت ڈالنا۔ وہ کہتی ہے میں العزیز کے لیے اسما ہوں، تمہارے اور اپنے لوگوں کے لیے افطالیہ ہوں، میں اپنی حکم کی پابند ہوں۔ پھر طبیبہ حلیمہ کا علاج کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے صبح تک بہتری آ جائے گی۔ پھر ارطغرل ابن العربی سے ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ کا دیدار باعث سعادت ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں خوش آمدید، اسے اپنا گھر سمجھو۔ ارطغرل کہتا ہے حلب میں بھی مجھ پر حملہ ہوا تھا، آپ کی وجہ سے بچ گیا، آپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ ابن العربی کہتے ہیں اپنے خوابوں کا ذکر کسی سے مت کرنا، اپنے بھائیوں سے بھی مت کرنا۔ پھر بامسی کہتا ہے دوحان ترگت اور یگت کیا کہتے ہو صبح تک پہنچ جائیں گے؟ دوحان کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ بامسی کہتا ہے افسن صاحب بھی نہیں پہنچے۔ دوحان کہتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا میں، کون ہے وہ؟ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ پھر شہاب الدین کہتا ہے سنا ہے کئی قبیلے میں وبا پھیل گئی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میری روانگی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شہاب الدین کہتا ہے ہمارے سالار ناصر نے خود یہ خبر سنی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم نے ایک عورت کو پکڑا تھا جو قبیلے کی خوراک میں کچھ ملا رہی تھی، اس نے کہا صلیبیوں کا حکم ہے، اگر وبا کی خبر میرے آنے سے پہلے پہنچ چکی تھی تو ضرور یہ صلیبیوں کی سازش ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ناصر پر کتنا بھروسہ ہے آپ کو؟ شہاب الدین کہتا ہے میں محل میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے خود پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو پکڑ لیا تھا مگر ناصر نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی اسے مار دیا۔ شہاب الدین کہتا ہے وہ آدمی مرا نہیں تھا، میں اس سے تفتیش کر رہا تھا مگر اس نے کل زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ ارطغرل کہتا ہے اب کیا ارادہ ہے؟ شہاب الدین کہتا ہے ناصر کے بارے میں العزیز کو آگاہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ اب سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ پھر کئی قبیلے میں وہ بچی جس کے پاس بھیڑ کا بچہ تھا شدید بیمار ہو جاتی ہے۔ پھر طبیبہ آتی ہے اور کہتی ہے ہاتھ مت لگاؤ، سب دور ہٹ جاؤ۔ ایک لڑکی کہتی ہے ایسا تو مت کہیں، طبیبہ کی نظر اس بھیڑ کے بچے پر بھی پڑ جاتی ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔